现在3点了，现在3点了，এখন 3টা বাজে। It's 3 o'clock now. 我想吃点东西，我想吃点东西，আমি কিছু খেতে চাই। I want to eat something. 请给我一点水，请给我一点水，দয়া করে আমাকে একটু পানি দিন। Please give me a little water. 他有点忙，他有点忙，সে একটু ব্যস্ত। He's little busy. 我点了2个菜，我点了2个菜，আমি 2টা খাবার অর্ডার করেছি। I ordered 2 dishes. 你可以帮我点咖啡吗？你可以帮我点咖啡吗？তুমি কি আমার জন্য কফি অর্ডার করতে পারবে? Can you order coffee for me? 你说的一点也不错，你说的一点也不错，তুমি একদম ঠিক বলেছ। You're absolutely right. 我有点累了，我有点累了，আমি একটু ক্লান্ত। I am a bit tired. 他买了一点水果，他买了一点水果，সে কিছু ফল কিনেছে। He bought some fruits. 请等我一点时间，请等我一点时间，দয়া করে আমাকে একটু সময় দিন। Please give me a little time.